प्रेम मेरा प्रभु मेरी आराधना तेरे लिए प्रभु तेरे लिए। गतिर्वर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्मस्तंभ वृद्धता सद्गुरुस्तंग नमस्तुते। मुखं करति वाचलं पंगुलंघयति गिरि जत्कृपातमः वंदे परमानंद माधव। परम दयाल जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर जगज्जननी विश्व कल्याणमय श्री श्री माँ बड़ा माँ जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव ठाकुर परिवार समस्त रातुल चरण आभूमि शतकोटि विनम्र प्रणाम जनाए। आज भव्य सत्संग पूज्य संचालक महोदय उपस्थित वरेण्य प्राज्ञ ऋतिक मंडली पांजाधारी कर्मी मंडली साधु सज्जन मंडली भक्तिमती मातृवर्ग एवं यही वर्चुअल सत्संग जो मैंने सब युक्त होती समस्त मोर यथायोग्य प्रणाम एवं भक्तिभरा प्रीतिपूर्ण आनंदी जय गुरु निवेदन करें। जाओ जो भव्य सत्संग योगदान देवा आम प्रति प्रत्येक ठाकुर आशीर्वाद मत मन हुए। कारण सत्संग युक्त हवा अर्थ है जो ठाकुर स्वयं विद्यमान और जो ठाकुर विद्यमान से मनीषर जीवनटा मंगल रे ही थाए। तेणु प्रिय परमंकर आतुल चरण आपण प्रति प्रत्येक से इष्टछल अनंत वर्धन जीवन इष्टमय जीवन प्रति प्रत्येक जीवन श्री श्री ठाकुर को वास्तव बोध भीतर दे प्रत्येक जीवन रे शांति आसु स्वस्ति आसु सदा आसु जीवंत हो पुनर्बार प्रार्थना जनाए। जाओ दादा अनेक कहते प्रारंभिक सूचन आज दादा स्वयं संचालन करुले सी मत अनेक रूप से कहते किंतु आपण सामने सेमती कौन मोर अभिज्ञता नहीं। आपण भली वास्तव कर्म युक्त हबार से भली मो भितर सुजोग सृष्टि होती भी योगदान देवार बेले बेले समय अवकाश पाए ना मनुष्य ये वास्तव सत्य कथा। किंतु जेते टिके मनुष्य भल पाई जेते टिके मनुष्य निजार कर जेते टिके मनुष्य वास्तव कर्म भितर दे बुझीबार जितेटा प्रयास करते टिके अनुशासनवाद भितर दे आशीर्वाद टाक मनुष्य तदनुपातिक उपभोग कर आज श्री ठाकुर को जीवन रे भल पाइछे ये करिवार आपरणता ही मोर प्रिय परम करी आपण प्रति प्रत्येक को यही भाव रे ही आम ठाकुर को भल पाए। कारण प्रति करिवार आवेगटा मोर जी मोर भल पाइबाटा से कारण मार तार छुआ प्रति करिवार आवेगटा निसर्त भाव रे से भल पाइबाटा तदनुपातिक थाए। ठीक से भली जे जीवन रे जे मालिक जे जीव जगतर चरम स्रष्टा जे परम उद्धाता जे जीवंत वेद तांको ये भल पाइबार भीतर दे मनीष से ब्रह्मदर्शी उठे मनीष भीतर से बोध शक्ति जागृत उठे मनीष तार ए जीवनीय छंद भीतर दे प्रिय परम को उपभोग करे। दादा सुंदर भाव जीवन वर्धन कथा कहते ये बंचा बढ़िबार कथा कहते ये ठाकुर विधान जजन जाजन इष्टवृत्तिर कथा कहते ये मनीष रोगमुक्त हबार कथा कहते। कारण आम प्रति प्रत्येक चाहूँ बंचापी आम प्रति प्रत्येक चाहूँ बढ़ापी आम प्रति प्रत्येक चाहूँ संवर्धित होगापाई। तेणु ये संवर्धितटा से मोर शुभविन्यस्त ही उठो जिते बड़े मो जीवन रे एभली जने एक अव्यक्त पुरुष थे मो जीवन रे जो एभली जने निर्भुल पुरुष थे मो जीवन रे जने एभली जीवन तारक थे जहांकर संस्पर्श भितर दे जीवनटा सुंदर ही उठे। जमि आपण मैंने जानती जिते बड़े गोटे रथटा जाऊे मनीष प्रणाम करे ये प्रणाम बोध भितर दे रथटा भावे मो भगवान जिते मनीष प्रणाम करे से मथटा जिते से माटी स्पर्श हो जाए माटी भावे मो भगवान जिते मनीष प्रणाम करे से मूर्ति को देखी मूर्ति भावे मो भगवान। किंतु भगवान स्वयं मुरुकी हसंते कारण जी स्वयं भगवान जी मालिक से किंतु अव्यक्त से किंतु निर्गुण से से अव्यक्त अनंत असीम जिते गुरु रूपे आसंती धराधाम धरामंडन करती सहज सरल मनीष भाव जिते मनीष भल पाइबार टाण आवेग भितर दे जितेटा निजर करे तार जीवनटा शुभ संवर्धित होता है। से कह अवजानती मांगुढ़ा मानसी तनुमाश्रितम
परम भाव मजानंद मम भतो महेश्वर। এই রক্ত মাংসর শরীর দেখি মনুষ্য কিন্তু বুঝিপারে না তাঙ্কর স্বাভাবিক জীবন, স্বাভাবিক চলন, স্বাভাবিক আচার আচরণ, যে এই সাধারণ মনুষ্যর চলন চরিত্র ঠারু, সাধারণ মনুষ্যর কথাবার্তা ঠারু, সাধারণ মনুষ্যর ব্যবহার ঠারু, সাধারণ মনুষ্যর অন্তর্দৃষ্টি ঠারু কাହିଁ কেতে ঊর্ধ্বরে। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଏ ଜୀବନର ଜୀବନଧାରା, ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ସକଳ ସକଳ ଶକ୍ତିର ସେ ଉତ୍ସ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର এই আবেগ ভিতরে দেই, এই টান ভিতরে দেই, এই যুক্ত হবার যোগাবেগ ভিতরে দেই মଣିষর জীবনটা সুন্দর হয়ে উঠে, মଣିষর জীবনটা সাম্য হয়ে উঠে, মଣିষ এই সাম্যতা ভিতরে তার জীবনকে উপভোগ করে থাকে। তেণু এই যে জীবনর পরিচয় যে মଣିষ যেতেটা এই বাস্তব বোধ নেই জীবনকে চলায় মଣିষর জীবন সুন্দর হুয়ে। দেখুন আমি অনেক জানিছে মଣିষর জীবনটা হল এই জন্ম মৃত্যুর যদি আয়ুটাকে যদি গণনা করা যায় আর তথাকথিত ভাবে যদি দেখা যায় গোটে লিভিং এন্টিটি এই ইউনিভার্স ভিতরে এক্সিস্ট করা কম্পারিজন যদি করা যায় তাহলে আম মানকর আয়ুটা খুব 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 অনেক মাত্রায় মানে একদম কম কহিলে অত্যুক্তি হবনি। তেণু এই ক্ষুদ্র জীবন ভিতরে এই ব্রাহ্মী অস্তিত্বকে উপভোগ করা সেইটা হল পরম দয়ালঙ্কর আশীর্বাদ। তেণু আম মানকর সময়টা ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, এই ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭଲ ପାଇବାର ଭିତରେ ଦେଇ ମୋର ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହବ, ମୋର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନଟା ସୁଠାମ ହେଇ ଉଠିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଏ ତଥାକଥିତ ପୁରାଣ, ତଥାକଥିତ ଭାଗବତ, ତଥାକଥିତ এই ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଅବଜ୍ଞା କରିବାର କଥା କୁହାଯାଏ ନା, କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦେଇ এই ବେଦ ବିଧି ଛାଡି ବେଦନାହାରୀ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ, ବେଦବିଧି ଛାଡିବାର କଥା କୁହାଯାଏନି, କିନ୍ତୁ এই ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ଯଦି ମୁଁ ଚାଲି ପାରିନି ସେଗୁଡା କିନ୍ତୁ এই ଯୋଉ ଠାକୁର କୁହନ୍ତି এই ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଲା ମୋର ମୁଣ୍ଡର ବିକାର ଠାକୁର ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ବି ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର କଥା କୁହେ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା କୁହେ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଯଦି ମଣିଷର ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଇ ଉଠେ ନା ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ବ୍ୟର୍ଥତାର ବିକୃତ ଉତ୍ସ ପ୍ରିୟ ପରମ ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଭଲ ପାଇବା, ହଜାର ଦେବାଦେବୀ ଧରି এই জীবনটাকে কিন্তু বিক্ষিপ্ত করিয়া ভিতর দিয়ে জীবনটা সাম্য সুন্দর হুয়ে না, হাজার চরণীকে নিজ জীবନରେ তাকে মূর্ত রূপা ভিতর দবা ভিতর দিয়ে জীবনটা কিন্তু সুন্দর হুয়ে না। যেতে টিকিয়ে সেই জীবন্ত আদর্শଙ୍କୁ মଣିଷ ଭଲ ପାଇବ, ସେ ଜୀବନ୍ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସେଇ ବିଧିକୁ ନିୟମଟାକୁ ଯେତିକି ପରିପାଳନ କରିବା। କାରଣ ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝେ କି ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ, କର୍ମମୟ ଜୀବନ। এই କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ବୁଝିବା ହେଲା ବହୁତ ବଡ କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧି ଅଛି, ନିୟମ ଅଛି, ଯୋଉ ଠାକୁର ଯୋଉ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଆମ ମାନଙ୍କ এই ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ, ତାକୁ ଯେତେ ଟିକେ ବୁଝିବି, ଏ ବୁଝିବାର ଆପ୍ରାଣତା ଭିତର ଦେଇ ପରିପାଳନ ମୁଁ ଯେତେଟା କରିବି ମୋର ଜୀବନଟା ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ, ମୋ ଭିତରେ ସେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନଟା ମଧ୍ୟ ତଦନୁପାତିକ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଧରଣ ପାଳନ ଅନୁଚଳନଶୀଳ ଯିଏ ସେ ହିଁ ମଣିଷର ଅଧିପତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ହିଁ ଅଧିପତି, ଆଉ ଏଇ ଅଧିପତିତ୍ୱ ସେଇଟାରେ ହିଁ ଥାଏ ଯୋଉଠାରେ ଏଇ ଧାରଣ ପାଳନ ଆଉ ଅନୁଚଳନଶୀଳତା ତତ୍ପର ବା ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ବେଗ ହେଇ ଉଠେ ଠାକୁର ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ এই ধরি ରଖିବା, এই ଯୋଉ ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର କଥା, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର କଥା। ତେଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ସେ ସ୍ୱୟଂ ହେଲେ ଅଧିପତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ এই ଧାରଣ ପାଳନ এই ଅନୁଚଳନଶୀଳଟା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଉଠେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ବେଗ ଭିତରେ ସେଇଟା ସ୍ୱତଃ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, এই ଆତ୍ମାଟା ହେଲା ଗତିଶୀଳତା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେଟା ହେଲା ଚିର ଚଳଶୀଳତା ତା ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ এই ମୋ ସମ୍ବେଗଟା, ଜୀବନ ସମ୍ବେଗଟା ଯାହା ଦେଇକି ସଜାଗ ହେଇ ଉଠିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି এই ଜୀବନଟା ସଜାଗ ହୋଇ ରହେ, ସେଇ ଟିକକ ହେଲା ଆମ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ମୋ ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, এই ଯୋଗାବେଗଟା ମୋ ଭିତରେ ଯେତେଟା ମୋ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ପନ୍ଦିତ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେତେଟା ଉପଭୋଗ କରେ, ଅନୁଭବ କରେ। ତେଣୁ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଯିଏ ଇଷ୍ଟ, ମଣିଷର ଯିଏ ବେତ୍ତା ପୁରୁଷ, ଯିଏ ଅବତାର ପୁରୁଷ, ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆବେଗ ଭିତର ଦେଇ এই জীবনটা মଣିষର শুভ বিন্যস্ত ହେଇ ଉଠେ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୋଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳୁଷତା ଥାଏ ତାକୁ ଯେତେଟା ଇଷ୍ଟ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେଟା ମୁଁ ୱେଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେଡ ହୁଏ, ଶୁଭ ବିନାୟିତ ହୁଏ, এই ଶୁଭ ବିନାୟିତ ହବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଟା ସୁଠାମ ହେଇ ଉଠେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର এই ବିଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, এই ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଗତିପଥ ଯାହା
अर्थात ये भक्ति पथरे जेतेटा विज्ञ हे उठे ए विज्ञता आमे जेतेटा अर्जन करा जाए सेटा ही विज्ञान आउ ए विज्ञान ही तांकरी पथ देखंतु ए विज्ञान रो सुंदर परिभाषा के बड़ी श्री ठाकुर बुझौचंती कहउचंती पुरुषोत्तमंकर ही गति पथ अर्थात पुरुषोत्तमंकर गति पथ अर्थ हला से भक्तिर पथ ए भक्तिर पथरे मनीष जेतेटा विज्ञ हे उठे अर्थात मनीष भितर से विज्ञताटा जेतेटा मनीष से विज्ञतार पारंगमता भितर दे जीवन वर्धन भितर जेतेटा सुठाम हे उठे ए विज्ञा ए सेटिक कहला से विज्ञान हेला तांकरी पथ अर्थात जा भितर दे मनीषर धृतिटा विनायक हे उठे ए विनायक हवा भितर दे मनीष जीवनटा शुभ संगतिशील हे उठे मनीष सुंदर हे उठे मनीष साम्य हे उठे तेणु हजार मनीष जेते भी जहा कहूना कहीं मनीषर जदि अंतर चलनटा तार जदि बहिर एक्सप्रेशन को मोर जदि आउटर एक्सप्रेशन को जदि सेटा कोऑर्डिनेट करे ना ताहले किंतु सब गुडाक व्यर्थता सेति पय तो ठाकुर कहउचंती मनीष को गुरुमुखी हेबाकू हुए आउ ए मनर अनुसरण करना ठाकुर कहउचंती उन्नति तुमको कोनसी मते त्याग करिवो नै तेणु गुरुमुखी हेबाकू चेष्टा कर ठाकुर हमको ए सत्यानुसरण रे बुझौचंती ए गुरुमुख हबार अर्थ कोन इष्टंकर स्वार्थ रे मो स्वार्थनी थई उठिबा इष्टंक सब अवस्था भितरे परिपालन करिबा तेणु एई जिनसटा श्री श्री बड़दा बुझौचंती जेतेबेले से गुरुंकर अनुशासन बाद को मो जेतेटा मानि चली थाए जेतेटा प्राणपण दे चेष्टा करे ता भितर दे कोन हुए ए मनर अनुसरण मो करेना किंतु ए मनर अनुसरण करिवार सुंदर कथा बुझौचंती जेमिति माछ मांस खाइबा भलो न ठाकुर कहउचंती किंतु मोर मनटा कहे कि इलिसी माछ दिने खाइबा पई जेतेबेले एई भावटा मो भितर जागृत हुए आ ए वृत्ति प्रवृत्तिर ताड़न भितर दे जेतेबेले ए प्रवृत्तिर झुंक भितर दे जेतेबेले मो टाणी हे जाए सेतेबेले कोन हुए ए इष्ट भावटा मो भितर किंतु अवरुद्ध हे जाए अर्थात मंगल जा विधिर कथा जा विधातांकर जो विधिटा को मो किंतु अवमानना करे तेणु इष्टं को अवलंबन करिवार अर्थ हला ए जीवन वृद्धिर पथर रहबा ए इष्टं को अवलंबन करी जदि अंतराय जो ताकू जदि ग्रहण करे ता देखि किंतु जीवनटा सुचंदे देखंतु तेणु मनीष वृत्ति प्रवृत्ति को दमन करबा कहिले इष्टंग ठारे सहज सरल गोटे अनुराग जीवन दरकार जहाँ भितर दे मनीष तांकर हे उठे तांकर हे उठिबा भितर दे मनीषर ए वेल एडजस्टमेंट मनीषर जो बैलेंसिंग एबिलिटी मनीष भितर प्रोमिनेंट ही उठे आमे अनेक भाबरे ए प्राणायाम रो कथा को ठाकुर सुंदर भाबरे बुझौचंती ए प्राणायाम अर्थटा हला ए प्राणर शक्ति अर्थात ए प्राणर शक्ति अर्थात जहाँ दे के मु स्फुरित हे उठे तेणु ठाकुर कहउचंती नाक चिपिक मनीष जति भी प्राणायाम करू जदि विधिमत भाबे मनीष इष्ट अनुराग मुखर चिंतन चलन भितर जदि न रुहे से गुडा किंतु व्यायाम हे जाय ठाकुर कहउचंती तेणु भक्ति रे आपणा छाय प्राणायाम हुए तेणु ए मनीष जतेटा ए भक्ति भाव ने कि तांको जतेटा भल पाई उठे ए भक्ति तोर शक्ति आने बोध आने तोर जय एभली भक्ति बोध छाड़ना ए बनाई तोर क्ष ठाकुर बुझौचंती तेणु ए इष्टंग ठारे निरवचिन्न भाबे लागि रहिबा ही भक्ति ए इष्टंग ठारे निरवचिन्न लागि रहिबा भितर दे कोन हुए मनीष भितर गोटे शक्ति जागृत हुए मनीष भितर गोटे बोध शक्ति जागृत हुए मनीष भितर गोटे सुसंगत अनुचरण तार जीवनटा को से इष्टंग भाव रे भावान्वित करि तोले चाहे कि मनीषर जीवनटा सुंदर ही उठे साम्य ही उठे तेणु ठाकुर से दिन सुंदर भाव रे बुझौचंती ए जो आमे खाद्य बेसी खाओ ता द्वारा कोन हुए अनेक रोग आम मानक आक्रमण करिथाए मनीष जेतेबेले रोग रे जेतेबेले प्रपीड़ित हुए से किंतु साधनार पथरे चली पारे ना कारण कोन जेतेबेले मोर स्वास्थ्यटा भल न थाए अर्थात ए मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य ए आध्यात्मिक स्वास्थ्य अर्थात ए मानसिक सदाचार ए आध्यात्मिक सदाचार आउ ए जो शारीरिक सदाचार एट जदि कौनसी टिकक जदि कौनसी अवस्था रे जदि इम्बालांस ही उठे मनीष किंतु साम्य ही उठे ना ठाकुर बुझौचंती तेणु तो कहा जाए उणाए भातरे द्विगुणा बल थाए किंतु मनीष जदि अखाद्य खाए मनीष जदि खाद्य को प्रचुर भाव में जदि कंज्यूम कर चले ठाकुर कहउचंती सेटा क्रमश भावे कौन करे ना मोर शरीर को दुर्बल करनी देखंतु तेणु एभली सात्विक खाद्य ग्रहण करबा दरकार एभली ठाकुरंकर विधान भीतर दे जो खाद्य ठाकुर आम मान ग्रहण करिया भीतर दे ए सत्ताटा संवर्धित ही उठे ए आयुटा को मनीष फुलेस्ट पोटेंशियल रे उपभोग करे तदनुपातिक से सहज पाच्य खाद्य पुष्टिकर खाद्य जीवन वर्धनी
जिनस को मनीष को ग्रहण करने को ठाकुर बुझाऊंट तेणु जदि ताकू जदि मु न करे ताहले शरीरटा मोर दुर्बल हो उठे ठाकुर बुझाऊंट मनीषर ये निरोध क्षमता मनीषटा अनेक मात्रा हर बस मनीष रुग्ण हो उठिबो ये रुग्ण ही उठा भीतर दे ये आध्यात्मिक पथरे ये साधनार पथरे किंतु मनीष चली पारिबो से तो कह जाए आहार शुद्ध सक्त शुद्ध जहाँ कह जाए यदि ये मनीषर जीवन भितर जदि तांको माने चलिबार आवेग जदि न थाए तांको परिपालन परिपोषण परिवर्धन करिबार जदि आवेगटा मनीष भितर न थाए मनीष किंतु साम्य ही उठे ना मनीषर जीवन किंतु तांको उपभोग करि पारे ना तेणु ठाकुर कहउचंती तांको पाइबा हेले तांको पाइबार पथ हला से ईश्वर प्राप्ति तेणु तांको पाइबा अर्थ तदनुपातिक वैशिष्ट्य मो जीवन को अनुरंजित कर तोड़िबा तेणु आम प्रत्येक से ठाकुर आशीर्वाद को बहन करी तांको जीवन रे दीक्षा माध्यम रे ग्रहण करी जेतेटा से नाम परायण ही उठिबा जेतेटा वास्तव कर्म भीतर दे तांको परिपालन परिपोषण परिवर्धन करिवार आवेगटा मो जीवन रे जेतेटा त्वरान्वित हबो मो जीवनटा सेतिके सुंदर ही उठिबो सेति पई तो ठाकुर कहउचंदी विपाक पते हाथ धरी जे चालिबा कायदा सिखाई दिए तांको ही जानी था गुरु बोल रे धरले तांको नाइटिबो तांको जेतेबेले मनीष धरे अर्थ कौन ए पूर्ण समर्पण भाव नहीं जितेटा मनीष धरे जीवनटा मनीषर सेतिकी सुंदर हुए ए धरिबाटा ठाकुर सुंदर भाव में बुझाउचंती गोटे सुंदर गोटे मांकड़र छुआर धरिबा कथा आ बिराड़ी छुआर धरिबा कथा दे ठाकुर सुंदर भाव में बुझाउचंती ठाकुर कहउचंती गोटे भितर थे एक्टिव परस्यूट आ अन्यटी भितर थे पैसिव सरेंडर ठाकुर कहउचंती जेमती बिराड़ी छुआटा तार मां प्रति भल पाइबा होची ठाकुर कहउचंती एटिक कहला निष्क्रिय आत्मसमर्पण जेभली ता पाखरे किछि अन्य उपाय ही न थाए ए पैसिव सरेंडर भीतर दे कोन हुए बिराड़ी छुआटा ता मां को जाबुड़ी की धरि थाए कोनोसी परिस्थिति भितर मध्य ता पाखरे जेमिति अन्य किछि उपाय ही न थाए किछि चॉइस ही न थाए मां निकट रे संपूर्ण भाबे पूर्ण समर्पणर भाव नै कि सही थाए आ मां ताकू जोठी भी रखी जाए से भाभी थाए से निश्चिंत थाए कि से मंगल रे ही थाए ता मां ताकू आसी सेटु उद्धार करिवो एई भावटा ता भितरे थाए पुणी ठाकुर बुझाउचंती गोटे मांकड़ छुआर कथा जहाँ भितर एक्टिव परस्यूट थाए अर्थात सक्रिय अनुसरण करिवार आवेगटा जहाँ भितर थाए सेटा ठाकुर कहउचंती मांकड़ छुआ भितर एटा किंतु परिलक्षित होता है निज चेष्टा से मां को जाबुड़ी धरी थाए मांकड़ छुआटा निज चेष्टा ता मां को जाबुड़ी धरी थाए जाबुड़ी धरिबा भितर दे सबु किछि प्रतिकूल अवस्था भितर दे ए दृढ़ रे जाबुड़ी धरिबार भितर दे कोनोसी अवस्था रे भी से मां को छाड़िया को चेष्टा इच्छा ही करे ना कारण जाने मां को छाड़िले ता जीवनटा दुर्विषय उठिबो मां को छाड़िले तार जीवन वर्धन पथरे किंतु से किंतु सेतिकी तत्पर ही उठिबो नै सेतिकी किंतु तार जीवन वर्धन पथटा मां को बाद दे ता जीवन रे केबे हेले से आनंद को से उपभोग करि पारिबोनी एई भावटा ता भितरे थाए तेणु प्रति अवस्था भितर जिते से माँ को सक्रिय भाव टाणिकी धरी थाए ए विपद आपद भितर माँ ताकू कोल को टाणी नब यही निर्भरतार तेणु प्रिय परम बुझाउचंती एई जो मांकड़ छुआ आ बिराड़ी छुआ ये उभयंक भितर भल पाइबार आकर्षण मो भितर से आकर्षणटा जेमति कि मो भितर उठिबो से बिराड़ी छुआ ये जो एक्टिव परस्यूट आ पैसिव सरेंडर ए निष्क्रिय आत्मसमर्पण भितर दे एक्टिव परस्यूट भितर दे जेतेटा मनीष ए सक्रिय अनुसरण भितर दे जेतेटा मनीष गुरु को भल पाइबो अर्थात इष्ट को जेतेटा निजर जीवन सब अवस्था भितर जेते परिपालन कर चलिबो जीवन सुंदर होता तेणु तो कह जाए द्वंद बाधा विघ्न दड़ी दक्ष कुशल तड़ित्रागे गुरुर आदेश पालन जई सेई ठारे तो सिद्धि जागे सेदिन भक्त प्रश्न करुछि ठाकुर को ठाकुर ये मनीष तो इष्ट को अनेक भाव में भल पाए ताहले ये गुरु वाक्य गुरु जहाँ कहते बेले बेले ताकू परिपालन करिवार मो भीतर आवेग जुंगटा कहीं सृष्टि हुए ना ठाकुर कहउचंती जे गुरु को सब अवस्था भितर निजर करि थाए गुरु को सब अवस्था भितर जेतेबेले तांकर इच्छा को मो इच्छा रे मो रूपायन करे सेतेबेले किंतु गुरु वाक्य किंतु परिपालन करिबा ए मु किंतु तीव्र हे उठे ठाकुर कहउचंती किंतु पुणी ठाकुर बुझाउचंती ए मनीष भितर से अष्ट पांचटा थाए ए जो आम मानक भितर घृणा अछि आम मानक भितर जो लज्जार भाव अछि आम मानक भितर जो मान अपमान अछि आम मानक भितर जो मोह अछि आम मानक भितर जो दंभ अछि आम मानक भितर जो द्वेष अछि बा पैशून्य जो अछि से गुडा किंतु आम इष्टक पथरे आमको जीवाको दिए ना आम जीवनटा को से इष्ट मुखर जीवन करि पारे ना तेणु ये अष्टपश मुक्त हवाको हेले तांको सहित युक्त हवाको चाहे सेति पई तो रवि ठाकुर कहउचंती जहा चाहे मु भूल करि चाहे आ जहा पाए ताहा मु चाहे ना
ମୁଁ ଚାହେଁ ସୁଖ, ମୁଁ ଚାହେଁ ଶାନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଯେ ଉତ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ବିଧି ପୁରୁଷ, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ବିଧାତା, ଯେ ମାଲିକ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଠାରେ ମୋର ସକ୍ରିୟ ଅନୁରକ୍ତିଟା କେତେ, ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଅନୁରାଗଟା କେତେ, ମୋର ଅନୁରାଗଟା ଯେତିକି, ମୋର ବୈରାଗ୍ୟର ଭାବଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ତଦନୁପାତି କ୍ରିୟମାଣ ହେଇ ଉଠେ। ମୋ ଜୀବନଟା ସେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସତ୍ତାକୁ ଯେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଯିଏ ସବୁଠାରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଅଷ୍ଟପାଶ ମୁକ୍ତ ହବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେଟା ମଣିଷ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହେଇ ଉଠେ, ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ସବୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନଷ୍ଟଚାର ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇ, ସେଇ ତ ଯୋଗୀ ସେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କାଳ ନତ ଯାର ଭୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଠାକୁର ଆମକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଇ ସତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହବା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ, ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏ ନିରାଶ ନିର୍ମମ ଭଲ ପାଇବାର ଆବେଗ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଯେତିକି ଶୁଭ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ, ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଯେତିକି ଶୁଭ ବିନାୟିତ ହୁଏ, ମଣିଷ ତାର ସତ୍ତାକୁ ସେଇ ପରମ ସତ୍ତା ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବାର ଯୋଗାବେଗ ଭିତରେ ଦେଇ ଜୀବନଟାକୁ ଯେତିକି ସାମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳେ, ଏଇ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ନେଇ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ତଦନୁପାତି ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ। ମଣିଷ ଯଦି ଏଇ ଜୀବନ ଛନ୍ଦରେ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଇନ୍ଧନ ଭିତରେ ଦେଇ ଜୀବନଟା ଯଦି ନିର୍ବାପିତ କରିଦିଏ, ଜୀବନଟା କିନ୍ତୁ ସାମ୍ୟ ହୁଏ ନା, ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ନା, ପ୍ରତୁଳ ଦୀପ୍ତ ହୁଏ ନା, ମଧୁମଞ୍ଜୁଳ ହୁଏ ନା। ମଣିଷ ସୁଖ ପାଏ ନା, ଶାନ୍ତି ପାଏ ନା, ଆନନ୍ଦ ପାଏ ନା। ଏଗୁଡା କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଜୀବନର ସୁଦୂର ପରାହତ ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ବୁଝଉଛନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେଟା ମତୁଆଲ ହେଇ ଉଠିବ, ଏଇ ମଣିଷ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ତା ଭିତରେ ସେତିକି ସହଜ ସରଳ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ କୋଟି ଜନ୍ମ ଯଦି କରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ତଥାପି ନ ମିଳେ ସେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ଆନତିର ଭାବ ମୋ ଭିତରେ ଦରକାର। ତାଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ୱେଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଏଇ ୱେଲ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାର ଏକାନ୍ତ ଉପାୟ ହେଲା ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ତୁମ, ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହବ ମଣିଷ। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ତୁମ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ବୃହମ୍, ସେଇ ବିସ୍ତାର ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ଯେ ଉତ୍ସ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠାଟା ଯେତିକି ଗଜେଇ ଉଠିଛି, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ମୁକ୍ତି ହିଁ ତୁମ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଜୀବନ ଗତି। ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ ସାମ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ହେଲେ, ଜୀବନଟାକୁ ତାଙ୍କର ମନୋଜ୍ଞ ଚଳଣି ଭିତରେ ଚିର ଉପଭୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସହଜ ସରଳ ଆକୁତି ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଦରକାର। ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ମୁକ୍ତି ତୁମ, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ସ୍ଥିତି, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ଜୀବନ ଗତି, ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହିଁ ପରାଗତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପୁରଣୀ ପୋଷଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବାର ଉପାୟଟା ହେଲା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା। ସେଦିନ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ପିତା ଖାଇଲେ ମଣିଷକୁ ମିଶ୍ରି କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେଇ ମିଶ୍ରିର ସେଇ ସୁଇଟନେସଟା ତା ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି, ତା କିନ୍ତୁ ନୁହଁ। ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଯେତେଟା ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଏଇ ଝୁଙ୍କ ଭିତରେ ରହେ, ତା ଭିତରେ ଦେଇ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପଥରେ ବା ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ପଥରେ ବା ବିଧିଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧାନ ଅଛି ତାକୁ ମାନି ଚାଲିପାରେ ନା। ତେଣୁ ତ ଠାକୁର ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଜନ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି କରଲେ କାଟେ ମହାବିଧି, ତାକୁ ଯେତେଟା ମଣିଷ ଏଇ କରିବାର ଆପ୍ରାଣତା ଭିତରେ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତୃପ୍ତ କରିବାର ଆବେଗ ଭିତରେ ଦେଇ ଯେତେଟା ଚାଲେ, ମଣିଷର ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ। ତେଣୁ ତ ଏଇ ଯଜନର 7ଟି ଅଂଶ ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜପ, ଧ୍ୟାନ, ସଦାଚାର ପାଳନ ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ। ଏଇ ତପସ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ନାମ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ବ୍ରତ ଆଉ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏଇ ଟିକକୁ ଯେତେଟା ମଣିଷ କରିବ, ଏଇ ପରିବେଶକୁ ଯେତେଟା ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରିପାରିବ, ଏ ଜୀବନଟା ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠିବ। ଏ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଭିତରେ ଦେଇ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅ, ସତ୍ନାମ ମନନ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ କର। ଠାକୁର ଏଇ ଦୃଢ ଆଶ୍ୱାସନା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଭରସା ଟିକକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଦେଇ କଣ ହୁଏ, ମଣିଷର ଜୀବନଟା ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ। ମଣିଷ ତାର ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ନେଇ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ। ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ବୁଝି ଉଠେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଭାଇରସ ହେଲା, ଆମ ମାନଙ୍କର ମେନ୍ ଭାଇରସ ହେଲା ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କୋର ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଅଛି, ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇନର ଡାର୍କନେସ୍ ଅଛି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ମତେ ଚାଲିବାକୁ ଦଉନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି, ଆମ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ତାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ହେଲେ, ତାକୁ ଅପସାରିତ କରିବାକୁ ହେଲେ
এই জীবন এই মଣିষর যে ইচ্ছা শক্তি ଅଛି মଣିষ ভিতরে যে ক্রিয়া শক্তি কর্মময় শক্তি অটুট জীবন এই মଣିষ ভিতরে যে বিদ্যা শক্তি ଅଛି ତାକୁ ଯେତେଟା ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଯଦି ମୁଁ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବି ତାହେଲେ କଣ ହବ এই ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ନେଇ ମଣିଷ ଚାଲିପାରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫର୍ଚୁନର ଡେଫିନେସନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାନ ହୁ କ୍ୟାନ ଟ୍ୟୁନ ଇଭେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ এই ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଯେତେଟା ମୁଁ ଟ୍ୟୁନ କରିପାରିବି ମୋର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ନେଇକି in favor of my existence that may be called as man of fortune। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ଏଇ ଏକତାନତା କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଏଇ ଭାଗ୍ୟବାନଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ଶୁଭ ବିନାୟକ କରିଥାଏ। এই ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଇନ୍ଧନ ଭିତରେ ଦେଇ ତାର ଜୀବନକୁ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନ୍ଧକାରର ତମସା ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ତାର ଜୀବନଟା ନିର୍ବାପିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ହିଁ ସେଇ ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଅଛି ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ କିଭଳି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର ଆପ୍ରଣତଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। এই କର୍ମମୟ ଅତୁଟ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୃପ୍ତ କରିବାର ଆବେଗଟା ମୋ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ମ୍ୟାନ ହୁ କ୍ୟାନ ଚେଞ୍ଜ ଟ୍ୟୁନ ଦ ଇଭେଣ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟସ। এই ଯୋଉ ପରିବେଶ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ এই ଘଟଣା ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ କରି ତୋଳେ ଅର୍ଥାତ এই ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର ଯେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳ ମୁଁ କରିପାରେ ସେ ଏକତାନ ଭିତର ଦେଇ ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟବାନଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତଦନୁପାତିକ ଉପଭୋଗ କରେ ହିଁ ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଲିପ ସାଇକେଲ ଅଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ୱେକଅପ୍ ସାଇକେଲ ଯେମିତି ସ୍ଲିପ ସାଇକେଲରେ ଜେନେରାଲି କଣ ହୁଏ ଗୋଟେ ଅନକନସିୟସ ଷ୍ଟେଟରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସ୍ଲିପ ସାଇକେଲଟା ନଟ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନକନସିୟସ। ସେଇଥିରେ କଣ ଅଛି ଗୋଟେ କନସିୟସ ଆଉ ଅନକନସିୟସ ର ଗୋଟେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଦି ଗୋଟେ ଚେତନା ଆଉ ଅବଚେତନ ଅବସ୍ଥାଟା ଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ଲିପ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବଡିର ଯୋଉ ରିକଭରି ଯୋଉ ରିଜେନେରେସନ ଷ୍ଟେଜଟା ସ୍ଲିପ ସାଇକେଲ ଭିତରେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବୃଥା ନିଦ୍ରାଟାକୁ ଡାକି ଅଣା ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆମକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାରଣ এই ବୃଥା ନିଦ୍ରାରେ ଭିତର ଦେଇ এই ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ এই ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଇନ୍ଧନ ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ এই ସାଧନାର ପଥରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ୱେକଅପ୍ ସାଇକେଲ এই ଉଷାଏ ନିଶାଏ ମନ୍ତ୍ର ସାଧନର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବାର ଭିତର ଦେଇ ସେଇ ନାମ ଜପର ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟମୟ ହେଇ ଉଠେ। ଏଇ ଇଷ୍ଟମୟ ହବା ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳକୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ଅର୍ଥାତ ସେ ବିଧିଟାକୁ ମୋ ଭିତରେ ପରିପାଳନ କରିବା ଯାହା ଭିତର ଦେଇ ସାତ୍ୱତ ବିଧି ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଟିଂ ରିଚୁଆଲ୍ସ ମାନେ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଏଇ ଯୋଉ ସେଇଭଳିଆ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ସହଜ ପାଚ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର ଯାହା ଦେଇ ଏଇ ଶରୀରଟା ମୋର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯାହା ଦେଇକି ମୁଁ ଏଇ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ସେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିପାରେ। ଏ ଅନନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ମଣିଷକୁ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଜନ୍ତୁନାଂ ନର ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ଏଇ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ହେଲା ଦୁର୍ଲଭ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଲାଇଫ ଇଜ ଫର ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ by the principle and of the principle। ତେଣୁ ସେ ନିୟମକୁ ନେଇ ସେ ବିଧି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ମାନିବାର ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର ଜୀବନଟା ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ এই ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଲା ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଅର୍ଥାତ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିରୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ସେ ଅନନ୍ତ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ଚାଲିପାରେ। ଆଉ ଏଇ ଚାଲିବାର ଉପାୟ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି 16 ଅଣା ମଣିଷର ମନଟା ଏଇ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଏ ମନଟାକୁ 16 ଅଣା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣର ଭାବ ନେଇ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ସେଦିନ ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଲ ମଣ୍ଡଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ୟଥା ଭରା ପ୍ରାଣର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଯେତେ ଆସୁ ଏ ବଞ୍ଚିବାର ଉଦଗ୍ର ଆକୁତି କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତ ସେଇ ପରମ ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟ ଯେତେ ଆସୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରାଗ ମନ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଠାରେ ମଣିଷ ମନଟା ଯେତେଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ଉଠେ ମଣିଷ ସେତିକି ସାମ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ। ମଣିଷର ବୋଧ ଶକ୍ତି ତଦନୁପାତିକ ଜାଗ୍ରତ ହେଇ ଉଠେ। ମଣିଷର ଏଇ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ସେଇ ବିବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ଚାଲିପାରେ। ତେଣୁ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ এই ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଭିତରେ ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନଟା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ମାଂସ ପେଶୀ ଗୁଡାକ ଶକ୍ତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେସସ୍ କହିଥିଲେ ସ୍ପିରିଟ ଇଜ ୱିଲିଂ ବଟ ଫ୍ଲେଶ ଇଜ ୱିକ୍। ମୋ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମନଟା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ସଦା ତତ୍ପର ହେଇ ଉଠିବ ଏଇ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବାର ଆବେଗଟା ମୋର ସେତିକି ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସାଧନ ଭଜନ କରିଲୁ ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଯତ ଦେଖିଲୁ କେତ ଇତର ଆମିରେ ଯାହା କିଛି ସବୁ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବଗତ
मो भितर से मु कार रही गला जा भितर दे से वीकनेस भितर दे से दुर्बलता भितर दे मु किंतु प्रिय परम को बुझी पारिनी तेणु तो ठाकुर कहते त्याग ताकू करने हुए जा भोगर अंतराय पुणी ठाकुर बुझाऊंट त्याग जा बांचा थाके ए बेड़ार अंतराय जा सीटी को त्याग करने हम तेणु ये वैराग्यर भाव मनुष्य भितर से आसब जिते प्रति अनुराग मोर जी गजई उठब तेणु मनटा को ए संन्यास भाव ठाकुर कहते सत्रे न्यस्त हवा भितर दे अर्थात आदर्श युक्त हबार भितर दे अर्थात मनुष्य से अस्तित्वर पंथी हबार भितर दे ये जीवनटा मनुष्यर सुंदर ही उठे कारण या भितर दे मनुष्यर मेधानेटा खुली उठे या भितर दे मनुष्यर मात्रा ज्ञानटा बजाय रहे या भितर दे मनुष्यर आत्मनियंत्रण आसे तेणु ठाकुर कहते ये आलस्य अकृतज्ञता आत्ममरिता आत्म अविश्वास एगुड़ा है दारिद्र तेणु जिते टिके मनीष इष्टनिष्ठ तत्पर हम इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा जिते टिके तत्पर हो उठब मनीषर जीवनटा सुंदर हो उठब तेणु कह जाए व्हेन माइंड इज वार्म एक्सटर्नल कोल्ड इज इनसफिशिएंट टू कूल द बॉडी जिते मोर मनटा ही जिते उत्तेजक होता है एक्सटर्नल कोल्ड कांट be sufficient enough to cool the body तेणु कूल करिवार उपाय ए मनटा को स्थिर करिवार उपाय मनटा को ए चलचंचल मनटा को तांको ठारे युक्त करिवार उपाय हला तांको ठारे निराश निर्मम ही भल पाइबा तत्गत प्राण ही भल पाइबा और सर्व समय रे नाममय ही उठबा जा भीतर दे मनुष्य ये आध्यात्मिक पथरे स्पिरिचुअल पथरे चली पारे तेणु तो कहा जाए ये जो स्पिरिचुअल प्रोसेस इज नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू हेवन ठाकुर कहते जदि आमे भाबो कि ए मृत्यु परे मोर स्वर्ग प्राप्ति हम ठाकुर कहते एगुड़ा है आम समस्त से मस्तकर विकार ठाकुर कहते इह काल भितर ही मनुष्य को से स्वर्ग राज्य पहुंचवा अर्थात मनुष्यर कर्म मनुष्यर वाक्य मनुष्यर आचरण जदि प्रिय परम को तृप्त न करे जीवन वर्धन पथर जदि अन्य को जदि स्फुरित न करे सब किसी किंतु व्यर्थतार विकृत उत्सव ठाकुर बुझाऊंट तेणु ये जीवन पथरे मनुष्य चाहे एक्सपीरियंसिंग गॉड आमे चाहूँ आमे माने चाहूँ गॉड एज द लिविंग रियलिटी तेणु प्रिय परम को आमे पाइछे और बिलीविंग इन गॉड तेणु बिलीविंग इन गॉड एक्सपीरियंसिंग गॉड एंड गॉड एज द लिविंग रियलिटी जोटा हेले पुरुषोत्तम जोटा हेले जीवंत आचार्य तांको भलो पाइबार भीतर दे ए जीवनटा सुंदर ही उठे सेदर मणिलाल चक्रवर्ती ठाकुर को पचारचंती ए भलो मनुष्य हबार उपाय कोन ठाकुर कहते मनुष्य को गोटे सुपीरियर बिलीवर प्रति ए सरेंडर मेंटालिटी आसीबा दरकार आ गोटे हेला कॉन्सेंट्रेट इनकमिटेबल अनरिपेलिंग एडियरेंस ए अदम्य अच्युत अनुराग भीतर दे मनुष्य इष्टमय ही उठे तेणु तो कह जाए अनुराग दीप्त चलन कर्म प्रवणता ही मनुष्यर चेतना शक्ति को जागृत ही उठी है ये चेतना शक्ति जागृत करने अर्थ मनुष्य भितर से अखंड व्यक्तित्व जागृत ही उठे देखु तेणु इष्ट को भल पाइबा भितर दे विधिटा को मानिया भितर दे मनुष्य अखंड व्यक्तित्व मनुष्य भितर जागृत होता है तेणु जो चैतन्य आज्ञा गोटे मिनिट सार सॉरी चरितामृत कह आत्मेन्द्रिय प्रीति इच्छा ताकू कुहे काम आ कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम जितेटा मो इष्टंक भाव जितेटा स्फुरित ही उठिबे अर्थात से आध्यात्मिक पथरे अर्थात जहाँ कह जाए आपणकर नित्य स्फुरणशील जीवन नित्य गतिशील जीवन नित्य सुकेन्द्रिक जीवन जहाँ भीतर दे ए जीव कोटि मनुष्यटी गोटे ईश्वर कोटि मनुष्य रूपांतरित ही उठिब ए वृत्ति प्रवृत्ति ए ग्रंथियुक्त मनुष्यटा गोटे मैन ऑफ प्रिंसिपल गोटे मैन ऑफ बिलोवेड ए मैन ऑफ आइडियल ही उठिब एटिक संभव जिते तांको भल पाइबार आवेगटा मो भीतर जितेटा थाए तेणु ठाकुर कहते दोष दर्शी लाभ नहीं आम समस्त को अकिंचन हवा हम ए दुर्बलता विरुद्ध युद्ध करने हम जेते टिके ठाकुर मुखी उठा जीवनटा से सुंदर ही उठब तेणु तो कह जाए इष्ट भाव कमी जाए एभली संग होशियार एभली संग जो संगटा मत जीवन वर्धन पथरे चलने दिए ना मनुष्य को मनुष्यर वृत्ति प्रवृत्ति को जितेटा इष्ट स्वार्थ विन्यस्त करा जाए मनुष्य से सुंदर ही उठे तेणु ये तेलर कथा कह जाए तेलटा जिभली गोटे चिट्टा स्वभाव थाए मनटा ठीक से सहित युक्त कर भीतर दे मनुष्य से मंगल को ही आह्वान करें ठाकुर से ऊर्ध दृष्टि संपन्न गोटे चातक हबार कथा कहते निम्न दृष्टि संपन्न सागुण हवा भीतर दे मनुष्य भितर भयानक काम प्रवृत्ति जागृत ही उठे जहाँ भीतर दे मनुष्य ये अज्ञानता से आलस्य ईर्षा
এই ଅବସାଦ ଜୀବନକୁ ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ସାଧନା ପଥର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ଏ ସାଧନା ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ମଣିଷର ଦେହ ମନକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହୁଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ହୁଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ଅଧ୍ୟବସାୟଟାକୁ ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଏ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନ ପଥରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଧି ଅଛି ତାକୁ ମାନି ଚଳିବାର ଆବେଗ ଭିତରେ ଦେଇ ଜୀବନଟାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା। ତେଣୁ ତ କୁହାଯାଏ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ନ ରହିଲା ଭାବ, ଅଭାବ କଣା ହଯାଏ, କାହାଣୀ ଅଭାବ ନାନା ଢଙ୍ଗେ ରକ୍ତ ଚୋଷି ଖାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତୃପ୍ତ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇ এই জীবনটা সুন্দর হয়ে উঠু, প্রত্যেকঙ্কর জীবন সে প্রিয় পরমঙ্কর উপভোগ মনোজ্ঞ চলন ভিতরে দিয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠু। প্রত্যেক এই জীবন অবর্ধন পথে সাম্য সুন্দর হয়ে প্রত্যেক এই পরিবেশে সে ইষ্টভাব সঞ্চার করিবার আবেগ ভিতরে দিয়ে প্রত্যেকঙ্ক জীবনের সুখ আসু, শান্তি আসু, আনন্দ আসু। यही प्रिय परमंगर अतुल चरण प्रार्थना करी मो बाणी को विराम दूची। जय गुरु, बंदे पुरुषोत्तम।